तेरे बंधु मते जानी अरे हाँ हेले गड़ करी ठीक समय पहुँची पार्ली बर्तमान मो बंधु को देखा करने निश्चय जीवी हाँ हेले विलंब न कर बंधु को साक्षात करने बाहरी जाए एत बड़े बाहर एत कार्य व्यस्त रही जाती जे कौन कह खाଇବା पीवा सब किसी भूली सारी कौन से कह एत बड़े राजागर कथा केते लोग खाଇବା पीवा आसते एत धूमधाम रे बाहर समापन हो जाए तो से मो निज को न हो पारे केंते एमती मार स्नेह ममतार एमती ढाली दे जाए सत जमी कि मो अंत फाड़ी जन्म कला पुत्र भरी लगी जाए राजमातांकर जय हेउ राजमातांकर जय हेउ राजमातांकर जय हेउ राजमातांकर जय गान ये समय रे ताले आपण किए ए राजमाता कौन है आपण मते चिन्हि पारु नाहंती पुणी आपण अरे केबे देखिनी कि जानिनी ए राजमाता ओ भी जड़े आपणको राज्यर जड़े प्रजा निमंत्रित हिसाब से आपणको बाहाघर अतिथि मो नामटा हूँ बादल छुटराय कौन आपण बादल छुट रहे हाँ राजमाता अरे ना तो मु आगुरी के भी सुनिले भले लगुच निश्चय आपण शुणी भी थे राजमाता हौ छाड़ आपण यदि बागर कार्य आयोजन रे उपस्थित होती ताले गोटे काम कर ए जाए भी आम राजप्रसादर भोजी प्रसादर किसी सरीनी सेठी जाओ अनेक लोग खाइबा पीवा धाड़ी छिड़ा आपण सेठी जाके खाई पीकी मन भरिकी निज गृह चली राजमाता वो भोजी भातटा बेस पेट भरी खाई सारी केवल आपण को मत चिन्हा चिन्ह लगिला तो से आपण को साक्षात करने आपण अंतपुर को टिके चली आसिले हाँ आप चिन्ही थे बोधे कहीं मुझे राज्यर राजमाता अनेक लोग हमें तो मत चिन्ही पारे किंतु मु तो एत जन को चिन्ही पारि ना ए राजमाता ले तबे के बोलो वो मुह को टिके चाहिए तो देखो राजमाता अरे बाबा केमी मनीष के जानी पुणी मुह चाहिए बाध्य करुछ अरे मु तो एत कार्य व्यस्त अच्छी आज तुम मुह नहीं तो दूर कथा मो पाखे समय नहीं मु ताले आसुची तुम खाई पी कि निज गृह चली ए राजमाता राजमाता ए राजमाता तबे ए राजमाता तबे तबे से कलावती नुह तो राजमाता
কলাবতী তবে যাইব কলাবতী না ଆପଣ ତୁମେ ତା ମାନେ ବଞ୍ଚିଛ আমার কলাবতী কলাবতী বুঝু তোমাকে কেতে না খোঁজিছি রাজ্য রাজ্য ঘর ঘর দ্বার দ্বার বলি তোমাকে অনেক খোঁজিছিল কলাবতী কোটি পাই নথিলি তো মোর সন্ধান বর্তমান তবে যে এই মণিপুর রাজ্যর রাজমাতা তবে তবে କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲନି ସେମିତି କୁହନି ମତେ ଆରେ କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଛି କେତେ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛି ଛାଡ଼ିছিল ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଗଲି ଯେ ଏ କଲାବତୀ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ କ'ଣ ହେଲା ଏ କଲାବତୀ ହଁ ପ୍ରିୟତମ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ସହିତ ବିଜୁଳି ସହିତ ପବନର ବିକଟାଳ ରୂପ ଟିକିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘରକୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ କ'ଣ କହୁଛ ତେବେ ସେ ବତୁଆଲା ସ୍ୱାମୀଟା କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛ କ'ଣ କଲା ମୋ ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନରେ ତା ପତ୍ନୀଟାକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା ଆଉ ସେ କଥାଟା ସହି ନ ପାରି ଶେଷରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ସେ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଛପଟୁ ଠେଲି ଦେଇ ସେ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟାକୁ ନେଇ ସିଧା ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛ କ'ଣ କଲେ
এই শিশুপুত্র তোর কই অনেক মাଡ଼ মারিলে ভোটু সেই ଶିଶୁପୁତ୍ରଟାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ବି ସେଇଦିନ ଆଉ ସେଇଠୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତେବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ନାହ କଲାବତୀ ପରେକ ଖୋଜିଛି। ରାଜ୍ୟ ସାରା ତମକୁ ଖୋଜିଛି ଗଲାବତୀ। ଆରେ ମୁଁ ବି ସେଇଦିନ ତୃଷାତୁର ହୃଦୟରେ ତୁମକୁ ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି। ତୁମେ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାବାସୀ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପିଲା ଚୋରୁଣୀ କହେ। ମୋତେ ଯିଏ ଯେମିତି ମନକୁ ପାଇଲା ଏ କାଳରେ ମୋତେ ପିଟିଛି। ଲାଇଲା ସେଇ ମାଡ଼ର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁଁ ସହି ନ ପାରି ଯିଏ ମୋତେ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର କରି ମାଡ଼ ମାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାଢ଼ ତରବାରିରେ ମୁଁ ସେଇ ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ମୋତେ ସେଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଚୋରୁଣୀ କହେ ହେ ରାଜ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ନେଇକି ଆସିଲେ। କେବଳ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ଇରାଦାରେ ତୁମକୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହୋଇ ମୁଁ ମହାରାଣୀ ସାଜିଛି। କଲାବତୀ ପ୍ରିୟ ହେଲେ ମୋ ପୁଅ କାହିଁ କଲାବତୀ? ମୋ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି କହ କଲାବତୀ? ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନଟା ମୋର ଭାରି ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କହ କଲାବତୀ, ଏନେ ଯାଇ ଏମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିନେବି। କହ କଲାବତୀ, ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ମୁଁ ମନ ଭରି ଦେଖିଲେ। ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ପାଇଲି। ଆରେ ସେଠି ପରା ମୋତେ ଟୁଣା ଉଟର କରି ମାଡ଼ ମାରି ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଲେ। ନାହିଁ କଲାବତୀ, ମୋ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମେ ମିଛ କହୁଛ କଲାବତୀ। ହେ ତମେ ମିଛ କହୁଛ, ସତ କୁହ ମୋ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି? କେମିତି ବୁଝେଇବି ମୁଁ? କହ ମୋ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି? ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରେ ମୋ